हरे कृष्णा. मायका विद्या स्टार्ट करता. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी आणि आयोजन केलेल्या पापमोचनी एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कड भक्तवृंदाक हृदयपूर्वक स्वागत करता. गुरुवंदन करून मलगडेला आशीर्वाद घेऊन आम्ही आयज पारायण सुरू करे. आमगे लुटाजी मंगलाचरण सांगू आमगे लुटा सची श्रीमती ममता शेणे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे सर्वांक मगेल दूबी मन मंगलाचरणम. हरे कृष्ण. स्टार्ट. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमती स्वयं रूप कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद माताजी. भारी छंद करून मस्त भावपूर्ण जाऊन भक्तीन तुम्ही रिसाइट केलेलं आसा. तुमगे दुवे काही अपटी आपण आडले मस्त खुशी दिसत माताजी. अशी मुखार येऊन सेव दिवका म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. आता मंगळाचरण सांगू कामगे लुटा आसा साची पै अबुधाबी तकून. साची अनम्यूट करे मग. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिनिमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य
मुखपद्माद्विनिसृताम् भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद साची बारी चंद कोण सांगितलंस तशीच मुखारी येऊ का भगवद्गीते पारायण करच्याक साची अबुधाबी तकून आता रजेंत भगवद्गीतेने सिक्तस प्रति एकादशी येऊ का मा भगवद्गीते रिसाइट करच्याक हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद श्वेताकी मस्त धन्यवाद दुबेक मस्त एनकरेज करतती शिक्षक रजेंत अशी तुम्ही तुमच्या चेडवांक एनकरेज करका रजेंत एटलीस्ट चेडवांक ಸ್ವಲ್ಪ भगवद्गीते शिकचे असेल ಅಂತ ಪರ एनकरेज करका म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण आता आमगे पारायण स्टार्ट करूया आम्ही एका अध्याय अर्जुन विषाद योग सांगू आमगे उठासची रामकृष्ण प्रभु आणि तांगे टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಧ್ಯಾಯ आमकां जे दिल्लें आसा आमी एकाध्याय रेसिडेशन करच्याक फस्टाक चिरस्वी श्लोक सांगून श्लोका नंबर 1 आनी 2 ती सांगता तशीच श्रीनिती 3 and 4 तशी उमेश भाऊजी 5 नंबर 5 तशी मंगलक्का 6 7 8 9 तशी सुरेखा बाळे 10 and 11 श्रेयस शानबाग 12 and 13 तेजस शानबाग 14 राधिका शानबाग 15 16 सुरेश कामत 17 निर्मला कामत 18 19 तशी मारुती प्रभू हांव सांगता 20 आणि 21 तशी श्यामला नायक 22 23 पांडुरंग नायक 24 25 ईशा कामत 26 27 राधिका कामत 28 राजा कामत 29 30 ममता शने 31 32 शिवानी शने 33 34 तशी नलिनी शानबाग 35 36 सोहम 37 मंगेश 38 39 वनिता 40 41 तशी चंद्रिका 42 चरण 43 44 रचना 45 46 आणि लास्ट आणि प्रथम 47 हरे कृष्णा चिरश्री ओवर टू यू हरे कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय हरे कृष्णा संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योधं दुर्योधनस्तदा संगम्य राजा वचनं ब्रुवेत् हरे कृष्ण पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च रूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः हरे कृष्ण दष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुङ्गव यदा मुनिश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सर्वतो दर्पणेयश्च सर्वे एव महारथाः हरे कृष्ण अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधदिव्योत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजातं तान् ब्रवीमीते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदेमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादविनोद्योश्चै शङ्खध्वजो प्रतापवान् ततो शङ्काश्च भैर्याश्च वनावानकगोमुखा दहनासैवो वाद्या हरे राम। महते कंदने माधव पांडवै हरे राम। हरे कृष्ण। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्कौ शङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काशस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वश्च प्रतिदीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कानादुर्नो प्रत्यक्षितः स घोषोदात्रा राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत सबश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुज्ञातायन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योच मानवेक्षेऽहं य एतरेतसमागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सव। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोर्भयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणः प्रमुखस्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थस्त्वत्पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र पश्यस्ति तान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् तुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सुखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। हरे कृष्णा। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। हरे कृष्णा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तु सांग। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रा स्तथैव च पितामहा मातुला शूश्वराः पौत्राशाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोमि मधुसूदना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेताना तथायिन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान्नः वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वः बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं स्याम माधव यज्ञपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कुतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवार्तुतं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्ट कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दोषैरिते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारकै उत्सद्यांते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वत उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशाश्रुमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बता
यद् राजय सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमोद्यता यदि मामा प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्राणनेहन्युस्तन्मै क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आमका फर्स्ट चॅप्टर अलॉट करून आमकां चान्स दिल्ले श्रीमद भगवद्गीता जे टिमाचे मेन लिडर्साक आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद। तशी आज दिसाक सर्वांनी मस्त चांगल्या रितीन सांगिल्लें आसा। आमी आनीक इम्प्रूव बी करताची मुद्दाम, बट मस्त बरे रितीन सांगिल्लें आसा। चिरस्वी, ईशा बाबू, तशी रचना, सोहम, तशी नलिनम्मा, मंगेश अँड टीम, तशीची श्यामलक्का, मंगलक्का टीम, सुरेखक्का, निर्मलक्का, सर्वांनी मस्त चंद रितीन सांगिल्लें आसा। आमी आनीक बरे रितीन सांगता, आनीक चंद रितीन इम्प्रुवमेंट कोणेत तामणे आमी सांगता आसाची। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी। प्रति एकादशी तुमगे सगळे टीम घेऊन येताची खुशी दिसता, फुल फॅमिली घेऊन येता आसा तुम्ही आणि नवे नवे जनाक ऍड करता आसाची। प्रति एज ग्रुपाचे आसा तुमगे ग्रुपांतू सಣ್ण चेडून दाखवून मालगड पासून मस्त खुशी दिसता। एक तुम्ही एका सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन आसाची। मस्त धन्यवाद प्रभूजी। अशी मुखार येवन सेवा दिवक म्हणून हांव विनंती करता। सगळे जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केले, मस्त धन्यवाद। स्पेशल थँक्स टू हरे कृष्णा। स्पेशल थँक्स टू शिवानी आईचे मंगलाचरण ममता शिवानी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता मुखार सुम्या दोन्ही अध्यायू सांख्य योग सांगू आमगेले आसाची। 1 to 6 श्लोक श्यामला कामत माताची, 7 to 12 श्लोक रचना शर्मा माताची, 13 to 18 श्लोक जयंती नायक माताची, 19 to 24 श्लोक आशलता प्रभु माताजी, 25 to 30 श्लोक गौरी भट्ट माताजी, 31 to 36 धन्या आचार्य, 37 to 42 आर्या आचार्य, 43 to 48 अचला आचार्य, 49 to 54 पूजा वेटेकर माताजी, 55 to 60 श्लोक विद्याकिनी माताजी, 61 to 66 गीता नायक माताजी, 67 to 72 आशा हेगड़े माताजी। श्यामला कामत माताजी, हरे कृष्णा। बरोतिता नांचिके ओके ओके, कोणी सांगता शिवाय कोणी चान्स मेळना तिला सचिवा आयपटी। हरे कृष्ण माताजी, आओ कंटिन्यू करू। भाई रचना शर्मा माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपायाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मपात नैतत् त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संके द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि जर्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावं श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्
अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैदद्विद्मः कतरो नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् योच्छोक्तम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपन्नं रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमद्याहो योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मात्
देवं विदितैर्मयं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे व्रतं तथापि तं महाभावो नैवं च शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवजर्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिदानेनैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा भेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशक्षोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां यत्तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अनविच्चा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्त्यदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानाभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुंमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।
कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ನಾನು ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ लास्ट मिनिट जलरी येऊन तुम्ही रिसाइट केले मस्त. धन्यवाद माताजी. घरकड सांज 2 वाजताची जलरी तुमगेली उमेदी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका माताजी. जयंती नायक माताजी आणि पुरे आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स येवका माताजी. प्रति एकादशी कर बारी चंद कोण रिसाइट केल्या. तशी आशलता प्रभू गौरी भट माताजी प्रति एकादशी येताची बारी चंद कोण रिसाइट करतात ती मस्त. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येऊन सेवा देवका. आचार्य सिस्टर्स धन्य आचार्य आर्य आचार्य आणि अचल आचार्य मस्त बारी चंद कोण रिसाइट केला मग प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. तशी पूजा माताजी विद्या माताजी आणि शिकता असाची गीता माताजी प्रति एकादशी नवे श्लोक शिकून सांगता असाची मस्त. धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका तुम्ही. तशीच आशा हेगडे माताजी मस्त. धन्यवाद माताजी. ट्रॅव्हल करता शिलीची जलारी गडबिडी येऊन सांगला त्यांनी मस्त. धन्यवाद. श्री प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. तिन्ही ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲೋಟ ಸಚ್ಚಿ ವಾರಿಜ ಕಾಮತನ್ ತಂಗೆ ಟೀಮ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ करता. 1 to 7 ಶ್ಲೋಕ ವೀಣಾ ವಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. 8 to 14 ಶ್ಲೋಕ ವಾರಿಜ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ. 15 to 21 ಶ್ಲೋಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರಣೆ ಮಾತಾಜಿ. 22 to 25 ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಪೈ. 26 to 32 ಶ್ಲೋಕ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ. 33 to 36 ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿ ಛಾಯಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಛಾಯಾ ನಾಯಕ್. 37 to 43 ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್. हरे कृष्णा. वीणा माताजी तुम्ही स्टार्ट करी. हरे कृष्ण. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्य सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यव्यशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धैदकर्मः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष ओस्त्विष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं वित्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात् परतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्मिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपहन्यामि प्रजाः सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता शक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्पनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो
यतोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेया बलादिमनियोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानां प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरी बोल. सक्कड चरडवान भारी चंदकोन रिसाइट केला. मस्त खुशी दिसता. कार्तिक नायक मस्त चंदकोन रिसाइट केला चरडा प्रति एकादशी अवकाशीची. तशीच छाया नायक मस्त चंदकोन रिसाइट केला प्रति एकादशी अवका. अनन्या पै मस्त खुशी दिसता चरडवान रिसाइट करताना. चरडवांग पेरेंट्स सांगे मस्त आम्ही धन्यवाद सांगताची अशी मुखारी तुम्ही तुमच्या चरडवा पार्टिसिपेट करे सुका. तशीच आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स वारिजा कामत माताजी, वीणा प्रभू माताजी, जयलक्ष्मी शणे माताजी, शशिकला नायक माताजी सक्कड जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केला. अनंतानंत धन्यवाद वारिजा कामत माताजी तुम्ही बारी चंद कोण कोऑर्डिनेट केलेलं असं आणि सक्कड जणांनी श्लोक बारी चंद कोण रिसाइट करत तशी तुम्ही तांकी एनकरेज केलेलं असं मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रति एकादशी येऊन सेव दिवका म्हणून विनंती करता. आता मी जपा टॉक आज आमगे लोटसाची एक वरिष्ठ वैष्णव जपा टॉक दिवचाक आमगे लोटसाची हर ग्रेस श्री यमुना माताजी. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व वैष्णव दंडवत प्रणाम. आज पाप मोचनी एकादशी निमित्त मग ही जपा टॉक सेवा तुम्ही दिलेली असा पुरा लोकाले खास करून मुरलीधरांच्या प्रभू आभारी असा. पुरा लोकांक एक रिक्वेस्ट करता आम्ही गेलं मग कोण कोणी उलयत ना अभ्यास ना कसं मग चढ उण जाल्यार मग पुरा लोकांक क्षमा कर देवका. आता हांव पळयलें पुरा लोक चंड करून हे रिसाइट करता भगवद्गीता. मग हे कळलं तेव्हा हांव आमगेल मना येईल की आज आम्ही हेच विषय घेऊ का म्हणून की आम्ही भगवद्गीता उच्चारण केल्यार तेजे महात्म्य कसं आसा म्हणून आम्ही पुरा चर्चा करता हेच विषय घेऊ का म्हणून म्हगेल मना आयले. ते पद्मपुराणांतू शिव पार्वती संवाद असा तांतू पुरा 18 अध्याय पळय ताजे महात्म्य सांगिल असा. पुरा एक अध्यायाला 18 अध्यायाला 18 विंगड महात्म्य सांगिल असा. शिवजी माता पार्वती आता आज आम्ही पळव्या की 8th चॅप्टर असवे ताजे महात्म्य कसं नसं म्हणून आम्ही आज पळव्या. शिवजी माता पार्वतीक सांगताची
की एक भाव शर्मा नाम एक ब्राह्मण आशिल्लो. तो कसं करता वाईट संघ जावन तो एका नायकिणी ओटो वाडी करून घेता. कडे कसं आमकां गोत्ता वाईट संघ केला नायकिणी संघ कसं जाता कडे तो सोर पिवचे लागता मांस भक्षण करता पुरा 4 जे नियम असता पुरा हे करता पुरा वाईट वाईट कर्मा गुंतता लिप्त जाता. कडे एक दिवस कसं जाता तो पुरा सोर पित्त 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 उरता तांतू तागेलो मृत्यू जाता. ते तागेलो वाईट कर्मा फळ म्हणून ताका कसं जाता ताका ताड वृक्षा येवनी दुसरो जन्म आमकां गोत आसा खंयचे कर्म करता ते तशें आमकां फळ मेळटा दुसरो जन्म मेळटा. कसं आमगेले मृत्यू समय आमगेलो कसं भाव उरता तशें आमकां फळ मेळटा. तो सोर पित्त आसतना ताका मृत्यू जाता पूण ताका कसं जाता ताका दुसरी योनी ताका ताड वृक्ष योनी जावन उरता. तो ताड वृक्ष म्हळ्यार वृक्ष योनी म्हळ्यार आमकां गोत आसा कसले की जड जड योनी असती थंय भोंवच्या जायना एक जागी राबका पडता. तो तशी जाल्यार ते पुरा वाईट ब्राह्मण उरता तो एक्चुअली वाईट कर्म जावन ताका तागे फळ म्हणून तो ताड वृक्ष योनी उरता. कडे कसं जाता नेक्स्ट जन्माक एक दिवस कसं जाता त्या वृक्षात एक ब्रह्म राक्षस कपल येवन राबताची. म्हळ्यार त्यांनी ब्रह्म राक्षस कसले जाता म्हणून तांगेले एक पास्ट टाइम आसा. ते दोघो लोक गो भायर आसाच पळय ब्राह्मण आशिल्ले मागील जन्मांत तांणी ब्राह्मण उरताची. तांणी ब्राह्मण आमकां गोत आसा भगवद्गीता तो आमकां ब्राह्मणाले कर्तव्य कसं सांगिल्लो आसा. कसले की ब्राह्मणान ज्ञान दिवका ज्ञान वेदाध्ययन करका वेद पठण करका सात्विक जीवन हे करका दान दिवका दान घेवका ते पुरा समदृष्टी जावका पुरा गुण सांगिल्लो आसाचे ब्राह्मणान. परंतु त्या जन्माक कसं जाता तेगे बायल आसा ती हे जाता मस्त लोभी उरता आणि दुष्ट प्रवृत्ती उरता ती बायल तागेली. त्याने पुरा जन्मांत पुरा दान घेता उरताची पुरा जन्माक काही हे करनाची दान करनाची आणि कड्यार म्हळ्यार लोभी आमकां गोत आसा की ब्राह्मणान अल्पसंतुष्ट जावका लोभी उरची ना. ताजे फळ म्हणून तांकां कसं जाता त्यांनी तांगे देह यथावकाश तांगे देह त्याग करताची. तर दोघं लोक कसं जाताची ब्रह्म राक्षस योनी वताची आणि ब्रह्म राक्षस योनी जावन कसं करताची एक दिवस कसं खावच्या मिळता पिवच्या मिळता भोवता भोवता या रूख आस पळय ताड वृक्ष ताजे तगू येवन राबताची. थंय गेल्यार कसं जाता तो ती आसा बायल निमगिता घोवाक की आमगेली ही योनी कशी आयली आमी कसं कर्म केलेलं आसले आता आमी हातून आमगेली मुक्तता कशी जावची म्हणून निमगिता. कडेर ती निमगिल्यार तो म्हणटा की आमकां आता हांत मुक्त जावचे म्हळ्यार आमकां अध्यात्म कसं नाय म्हणून आमकां करता अध्यात्म कसले म्हणून आमकां जिज्ञासा करता ब्रह्म कसं नसता म्हणून आमकां जिज्ञासा करता पुरुष कर्म कसं नसा म्हणून आमकां जिज्ञासा करता. हे आमी जिज्ञासा केल्यार कसं जाता आमगेले हातून आमी मुक्त जाताची. आता ती बायल ताका निमगिता की किम ब्रह्म निमगिता ती म्हणटा किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम म्हणून निमगिता. ते 3 क्वेश्चन निमगिल्यार ताड वृक्ष योनीत आशिल्लो तो भाव शर्मा पळय 3 क्वेश्चन ऐकून तागेले त्या योनीतून मुक्त जाता तो आणि मनुष्य योनी मेळटा ताका. कडेर आनी कसं जाता ते दोघं ब्रह्म राक्षस उरतात पळय त्या दोगांली मुक्तता जाता आनी तांणी स्वर्गांत भितर वताची. कडेर तो भाव शर्मा थोडा बुद्धिमान उरता तो ब्राह्मण आशिल्लो तो लास्ट जन्मा भितर तो विचार करता की हे 3 क्वेश्चन हांव श्रवण केल्यार म्हाका म्हगेली मुक्तता जाली म्हणून तो कसं करता ते 3 क्वेश्चन उरतात पळय किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम ब्रह्म हे 3 क्वेश्चन बरोवन दवरता. कडेर तो गंगा किनारी वता थंय गेल्यानंतर कडे कसं जाता तो तपस्या करता आणि हे जी 3 हे आसात पळय क्वेश्चन ते पुन्हा 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 रिसाइट करता उरता तो. कडेर कसं जाता की भगवान जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण कसा हे करताची शयन करता उरताची आणि हाजी तपस्या पळोवन एकदम तांणी डोळे उगडताची
लक्ष्मी देवी निमगीता कसं झाले तुम्ही कसं निद्रांतून हे झाल्याशी तो ते सांगताची मी गेला एक भक्त असा तो मी गेला हे असा भगवद्गीतेन तुला एक अध्याय असा तुला एक श्लोकाला अर्ध चरणाला जे एक रिसायटेशन तो करतो असा म्हणून त्यांना ती कळता की तो ते 3 क्वेश्चन असत पळे तो 8th चॅप्टरला फर्स्ट जो श्लोक उरता ताच जो अर्धचरण म्हळ्यार हाफ श्लोक तो ते 3 क्वेश्चन म्हळ्यार तो हे उरता तो श्लोक तो पंच म्हळ्यार किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम हे 3 क्वेश्चन असतात पळय ती 3 गीता ती बायलांक हो ऐकतांकडे हो तेची रिसाइट करता उरता आणि हाजी ते तपस्या फळ म्हणून जगदीश म्यूट झाला माताजी, म्यूट झाला. हरे कृष्णा सॉरी ते 3 ब्रह्म ते त्यांना आमकां हे जी तात्पर्य कसं म्हणून आमकां हे करता की गोत अर्थ गोत ना जाल्यार देखून ते 3 प्रश्न स्मरण केले श्रवण केले आनी श्रवण केले आणि हे केले निमगिले तर तांकां कसं लाभ मिळा आमकां हे मेळ्ळा तो एक स्वर्गा वता आनी ब्रह्म राक्षस योनी मुक्त जावन स्वर्गा गेल्याची हा जो भाव शर्मा त्याने त्या उच्चारण करता गेली ताड योनी क्षमतून मुक्तता झाली कडे त्यान बुद्धिमान जावन खंयचे की पवित्र शब्द असाच म्हणून आणि ताजी तपस्या केली आणि रिसाइट करतो उरला कड्यार तो भगवत धामा गेला ते दुखून आम्ही हाजे मॉरल कसले की आम्ही रिसाइट करत असताना तांकां गोत्त ना जाल्यार इतले लाभ मेळा आता आम्ही हांगा पुरा जण इतले रिसाइट करत आसाची आम्ही प्रेमान भाव भक्तीन केल्यार हे भगवद्गीते रिसाइटेशन केल्यार ते 3 प्रश्न म्हळ्यार कसं नाशिल ते भगवद्गीतेतलो अर्धचरण श्लोक आशिल तो तितलं केल्यार तांकां इतलो लाभ मेळ्ळो वैकुंठा गेलो तो ते देखून आम्ही अगर प्रेमान ते ताजे स्मरण केल्यार ताजे रिसाइटेशन केल्यार कितलो लाभ मेळटा म्हणून आमी ताजे काउंट करता आणि नुसतं काउंट करता न्ही आमी नुसतं रिसाइट केला ताजे लाभ मेळटा अगर आता भगवंतान कसं सांगला म्हणून ताजे विशयार आमी चिंतन करता नुसतं रिसाइट करचे ना ताजे उद्देश कसं नसता भगवंतान भगवद्गीतेन कसं सांगला हाजे आमी चिंतन करता तांणी सांगला की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज हे पुरा भगवंता देवाले आज्ञा आम्ही कशी म्हणून पालन केल्यार ताजे फळ कसं मिळता ताजी प्रीती संतोष जावका भगवान देवान संतोष जावका त्या देखून आम्ही अगर रिसाइटेशन केल्यार कितले फळ मेळटा नुसते रिसाइटेशन नाही तागेल कसं सांगले आज्ञा कसं केलेला असा भगवंतानं सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणून केलेली असा सर्व धर्म हे करके सॉरी हिंदी आ रही बीच में ते करके म्हाका एकल्याक शरण येवका म्हणून सांगिल्लें आसा कडे कसं सांगला भगवंतान की 2 श्लोकां भितर एक श्लोक डबल सांगला ताणें मन मना भव मत भक्तो म्हणून सांगला गेले भक्त जा म्हणून सांगला नमस्कार कर गेलं हे कर पूजन कर म्हणून सांगला हे पुरा आमगेल तागेल वचन हे भगवद्गीता म्हणजे कसं असा भगवद्गीता म्हणजे भगवंताले वचन असता गेल गायीत गीत असा ते इतले पवित्र असा आम्ही तांगेल कसं आज्ञा आसा ताजे आम्ही जर हे केल्यार आचरण केल्यार चिंतन केल्यार कितलो लाभ जाता भगवंताची संतुष्टी जाता आणि तागेल फळ म्हणून आमकां भगवत प्रेम प्राप्त जाता शंकराचार्य म्हणटाची की हे गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते गीता एक गंगोदक असा गीत ऍक्च्युली भगवंताच्या चरणातून जे बाहेर आहेत पळय गंगा म्हणटाची लेकिन ही तागेल मुखातून आयली चरण मुख कमलातून आयली असा ही गीता गंगोदक असती आणि ताजे पान केल्यार आमकां पुनर्जन्म ना कडेर शंकराचार्य म्हणटाची एको देवम पंच एको देवम देवकी पुत्र एव एकच देव असते देवकी पुत्र एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक शास्त्र गीत तागेल गीत म्हळ्यार भगवद्गीता हे एकच शास्त्र असते एको मंत्र एकच मंत्र असते खंयचे मंत्र म्हळ्यार तस्य नामानी यानी तागेल नाम होचे एकच मंत्र असते आणि कर्म एकच असते कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा तागेल सेवा करची एकच आमगेल कर्म असते तर आम्ही हे पुरा डिसाइड करत असताना
आमगेल चेतना आमगेल कॉन्शियसनेस हे करता की आमगेले उद्देश कसं नसा आम्ही हे डिसाईड करचे उद्देश कसं नसा भगवंतानी कसं आमकां आज्ञा दिलेली आसा आमी तशी आचरण करता आणि हे केल्यार आमकां भगवत प्रेम जे आमगेले परम उद्देश आसा आमगेलो जीवनाचे ते एकदम इजिली आमकां मेळटा. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. तसं चढ उडे जाल्यार म्हाका क्षमा करात. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. प्रभुपाद की जय. आज तुम्ही भगवद्गीतेचे आम्ही प्रत्येक जण इतली उमेदीने येऊन रिसाईट करतात प्रति एकादशी ताचे एक महत्व तुम्ही सांगून दिलंय. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सकळ भक्तवृंदाल तर्फे भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. माताजी सांगल्याची गुरुदेव ते श्लोक हरे कृष्ण ते श्लोक हांव कंप्लीट करता. अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी ऐकली ती भगवद्गीते पठणाचे महत्व कसं म्हणून आता एक राऊंड आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग करूया 108 टाइम्स देवा नाव घेऊया. आमगे लुटसाची डॉक्टर कामाक्षी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम. सकला के दंडवत प्रणाम. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। राधे किशोरी हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ. ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊರ್ನ मस्त खुशी दिसलें तुमगेलो ड्रेस हें करच्याक जप करच्याक आमकां. आनी कसं नाही का आमगेले एक भगवद्गीते पारायणांत तुम्ही एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलें. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आमगेले भगवद्गीते पारायण कंटिन्यू. 4 अध्याय ज्ञान योग संगु कमगल उटसची जयंती कामत माताजी तंगल टीमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा भारती पे माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 4 चैप्टर आता मी उटसची आमगे उटसची 1 to 7 अनुपमा माताजी, 8 to 14 शेखर प्रभुजी, 15 to 21 हीरा कामत माताजी, 22 to 28 नागेश पै माता प्रभुजी, 29 to 35 प्रेमा पै माताजी, 36 to 42 शैला माताजी. सगळं स्वागत आहे सर. ओव्हर टू यू अनुपमा. हरे कृष्णा. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मररिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि सका चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। श्रीभगवानुवाच बहूनि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामद्विष्टाय सम्भवाम्यात्ममाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन।
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्य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 
स्युहात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोध्यवं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्ये कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः प्रश्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितबुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नागेश पे यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवासरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरेव यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति श्रोत्राग्नीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्न जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नेताराहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षेपितकर्मशाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकास्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञान विद्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वत्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यश्चात्मन्यथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्नं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅತ್ತ ಹೆರ್ ದೇಶ ಯಮುನಾ ಮಾತಾಜಿನ संगलमनके प्रेमा ನೀವು तुम सकरान चंद कोनपटन केलेलाक मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणीन आमके चान्स दिलेला तांकां मी पूर्वक धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद जयंती नायक माताजी. प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता. अशी मुखार येऊन सेवा दिवका म्हणून विनंती करता. सगळ्या जणांनी भारी चंद कोलपटण केलेलं असतं. अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. पंचाध्याय कर्मसन्यास योग संघ कमगलुट सची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तंगल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आमगे 5th चैप्टर आमगे टीम येताची आरामत की मामू 1st to 5th म्हणता असची. संध्या कामत 6 to 10th म्हणता असची 10 म्हणता असची. पुष्पा की माई 11 to 15. रामनाथ राव 16 to 20th. पुष्पाजी माताजी 21 to 25. शुभा माई 26 to 29. Over to Ramnath Kini Mom. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः. कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसति. यच्छ्रेययुतेरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ. I think link problem is this. Sannyasam karma yogascha nishreyasas rabubau tayosto karma sannyasa karma yogo vishishyate. Jeyasa nitya sannyasi yona deshtina kamshati
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोग्यो पृथक् बाला प्रवर्धन्ति न पंडिताः। एकमापास्तिस्थ सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। यशाङ्के प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च पश्यति स पश्यति। संध्या कामत। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगमुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगी न कर्म कुर्वन्ति शङ्कं ध्यायत्मात्मशुद्धये। युक्ता कर्मफलं ध्यायत्वा शान्तिमाप्नोति निर्विकम्। अयुक्तकामकारेण फलेषु तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्तेषु वशे। न द्वारे पुरे देहि नैव कर्माणि कारयान्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मफलसाङ्ख्योगम् स्वभावास्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्य जितात्मम् नैव चैव न चैव सुकृतं विभु। अज्ञाने वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति चिन्तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिच्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्ररश्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं
ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यात् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें रामनाथ की मामू संध्या कामत पुष्पा किनी रामनाथ राव पुष्पा जी पै माताजी सुभा माताजी का धन्यवाद चांग तुम्प्रे आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगेले धन्यवाद। मागिरी विद्या माताजी भारती माताजी आणि माया माताजी का बहुत बहुत थैंक्स। तुम्ही बारी कोऑर्डिनेट करता जी देव तुम बरे करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। अशीच प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येऊ का म्हणून विनंती करता सत्कट जणांना बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असतं शिमकार्यन तुमगेल सेवा देऊ का प्रभुजी। हरे कृष्ण। थैंक यू। मुखार स्वामी संचय अध्यायु संगो कामगेल उठासची आत्मसंयम योग प्रतिभा नायकनी तांगेल टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्टार्ट। आज आम्ही संचय अध्याय वाचित फर्स्ट श्लोक ऋत्विक प्रभु, 2nd to 4th शरण्य कामत, 5 to 8 अनंत राय नायक, 9 to 12 नंदिता पै, 13 to 16 पंचमी पै, 17 to 20 कौशिक पै, 21 to 24 मेघना पै, 25 to 28 पूरब नायक, 29 to 32 भूमिका प्रभु, 33 to 36 स्वाति पै, 37 to 41 वैष्णवी पै वैष्णवी शरणे, 42 to 47 अमोक पै। षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः भक्तोऽसि मे ससंज्ञानी च योगी च न चाक्रिय योगं तं विधि पाण्डव नैः संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चित् आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्तस्यैव कारणम् यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्य उदरेदात्मनात्मानम् आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मा बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मानमेव
आत्मात्मतः अनात्मानस्तत्त्वे वर्तेतात्मैव सत्त्ववत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तैर्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चन चित्रनेत्रायुताद्भक्तद्वेषवन्दिषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्ट योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं प्रकृति स्थितो एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशो तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यास्तमे युञ्ज्यात् योगमात्मविद्या समं कायशिरोग्रीवं धारयन् न चलं स्थित्वा सम्प्रेक्षणातिहाग्रं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थित्वा मनः संयम्य युक्तो आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्स्यन्तामधिगच्छति नात्यश्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाति युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवर्तस्तो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जातो योगमात्मना यत्रो परं माते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र एवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि दृश्यते सुखमात्यान्तिकं बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं सेवायं स्थितस्य रजतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नारिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन नापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोगं योगं योगसंयुक्तः सनिश्चयेन वक्तव्यो योगो निर्विघ्नचेतसा संकल्पप्रभावान् त्यक्त्वा सर्वं न शेषतः मनसैन्द्रियग्रामं विनियम्य सममुदः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्याद्ग्रहीतया आत्मतन्त्रं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं पैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चास्मि ईक्षते युक्तात्मा सर्वतः समसुखः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थस्थितो यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मनिवर्तते आत्मोत्पन्नं सर्वत्र समं पश्यति योगिनः सुखं वा यदि वा दुःखं
सयोगी पराको अर्जुनोवाच योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन यतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्मा स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रवासी बलवद्गुणां तस्याहं विग्रहं मन्ये वायुरिव स्पष्टः श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो दुर्निग्रहं अव्यासेन वैराग्येण च गम्यते असम्यगात्मना योगो दुष्पाप इति मे मति दुष्टात्म इति मे मति पश्चात् तथा शक्यो वाप्नुपायः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः वदन्यसंशयस्यास्य चेतानयुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा श्वासति समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च तत्पूयः संसिद्धौ कुर्वन्तः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मासि वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भावात् योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण वस्तुमस्तु ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಚ್ಚಿ तुमका अनंत अनंत धन्यवाद हरे कृष्णा प्रतिभा नायक माताजी मस्त धन्यवाद आम्ही तुमका सांगता सगळे ब्रह्मवर्षी पेंटाचे चरडू अंक तुम्ही ಒಟ್ಟು फोन आळ्ळा पटी ಕೆಲವು नवे नवे चरडू आशिलींची मस्त धन्यवाद ಈ ರಜಾ ಚರಡು ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಯುಟಿಲೈಸ್ करता सचे भगवद्गीते श्लोक शिकवून तांका मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करतो हरे कृष्ण मुखार थोडे हरे कृष्ण थोडे अनाउन्समेंट असाची हाल्याक 6 एप्रिलाक शनिवार 7:30 पवर ऑफ टाइमस या विषया ಬಗ್ಗೆ आमका प्रवचन दिवच्याक आमगे लोटसाची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी या सेशनाक तुम्ही सगळे जण अटेंड जावक म्हणून विनंती करता तशीच प्रति सोमवार बुधवार आणि शुक्रवार भागवत प्रवाह सेशन चलता अस क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवत स्टोरी फिलॉसफी आणि विस्डम या ಬಗ್ಗೆ पर सोमवार 8 एप्रिलाक कैंटो 2 चैप्टर 2 ताजे ಬಗ್ಗೆ आमका सांगून दिवच्याक आमगे लोटसाची हिस ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी त्या दिवसा टॉपिक अस द योगा ऑफ मेडिटेशन या सेशनाक तुम्ही सगळ्यांनी अटेंड जावक म्हणून विनंती करता तशीच वैष्णव भजन संध्या अस 11 एप्रिलाक थर्सडे 8:30 इंडिया टाइम हरे कृष्ण महामंत्र त्या दिवस कीर्तन अस पुरे स्लॉट फिल जाला या सेशनाक तुम्ही सगळे जणांनी अटेंड जावक विनंती करता सगळ्यांक तस संडे जपा सेशन अस सकाळी 7:30 घंट्याक इंडिया टाइम 16 राउंड्स चॅन्टिंग करताची तुम्ही एनी टाइम लॉग इन जावन 1 2 5 10 15 कितले राउंड चॅन्ट करून एक्झिट जावेता विनंती करता सगळ्यांना
ग्रुप चॅट जॉईन जावका म्हणूची तशीची 10 ऑफेन सांगू इष्ट आशिल्ली शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करका. तशी संडे सकाळी 9:30 बालोत्सव क्लास आसा. हरग्रेस सखीचरण माताजी क्लास घेताची कुंती स्तुती शिकयता आसाची. तुमगेल घरकड चेडू आसल्यार तुमगेल आमची गेल चेडूंक गोत तशी कोणी इंटरेस्ट आसल्यार तांकां एनकरेज करायची क्लासा जॉईन जावच्याक म्हणून विनंती करता. तशीच 19 एप्रिल कामदा एकादशी अशीची संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. सक्कड जणांना अशी मुखार येऊन नाव दिवन पार्टिसिपेट करता म्हणून विनंती करता. एक भागवत पुराण कोंकणी यांनी एक नवे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केलेलं आसा. मॅरेज ब्युरो फॉर इस्कॉन डिवोटीज आणि GSP कम्युनिटी तांकां तुम्ही तांतूं तुमगेले कोणाले वर्डीक करच्या म्हळ्यार वरवध आनी आसल्यार तुम्ही रजिस्टर करता म्हणून हांव विनंती करता. हाजे ಬಗ್ಗೆ चड डिटेल तुमकां जावक जाल्यार तुम्ही हरग्रेस व्रजगोपी माताजी आणि हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. हरे कृष्ण. आता मायक कंटिन्यू करताची. ओवर टू यू मायक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारती माताजी धन्यवाद. सगळ्यांनी लाईक करून रिसाइट केलेलं असं. आता मी 7th आणि 8th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग आणि अक्षर परब्रह्म योग त्या घेऊन येत असताची मधुरा मंदाकिनी माताजी. लास्ट टाइम एकादशीक तांगे ते दीक्ष जाल्ले हेच वेळार आमकां तांगेले ते समाचार मेळ्ळे की तांणी दीक्ष घेतला म्हणून सांगून तुमकां मस्त मस्त स्वागत माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हांगा शिवसक्कड समाज बांधवांक प्रणाम करता. हरे कृष्ण. आता मी 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग आणि 8th चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग सांगता असती. 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग सांगू येता असती. गायत्री कामत माताजी 1 to 4, रश्मी नायक माताजी 5 to 8, क्षमा शेणई माताजी 9 to 12, दीपा शेणई माताजी 13 to 16, नंदिता पै 17 आणि 18, लक्षण्याकिनी 19 आणि 20, प्रियाकिनी माताजी 21 to 24, पूर्णिमा शेणई माताजी 25 to 28, मधुप्रिया शेणई 29-30 सांगताती. तशी त्यांनी चॅप्टर 8 वरे 1 आणि 2 सांगताती. पूनम किनी चॅप्टर 8 3 to 7 सांगताती. कल्पना राव माताजी 8 to 11 सांगताती. सुजाता प्रभू माताजी 12 to 15, मधुमती शनई माताजी 16 to 19 आणि शोभाकिनी माताजी 20 to 24 आणि लास्ट 25 to 28 हा सांगता. हरे कृष्ण. गायत्री कामत माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 7मोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाचः मया सक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपरेयम् इतस्त्वं यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो. ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वानिति उपधारय. अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय. मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामास्मि तेजस्तेजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं.
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दिव्यैर्गुणर्मयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मामा माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायेवेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नरा धमाः मायाया प्रहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। नंदिता पै अश्वदेवातो ओवै तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्हम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थित हि युक्तात्मा माम् एवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैकृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेव देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो याति मद्भक्ता यात्नि मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यत्नान्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मां कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगो शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं अधिभूतां च किं प्रोक्ताम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्निधः अधिभूतं करो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहद्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परस्तस्मातु भावोऽन्यो
व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्मया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. सकाळ जणांना भारी चंद करून तुम्ही सांगितलं आईचे रेसिटेशन गायत्री कामत माताजी आणि तांगेल धो रश्मी नायक माताजी तुम्ही दोघं भारी चंद करून सांगला आणि क्षमाला अम्मा दीपा शेणई त्यांनी वरी चंद करून सांगला नंतर देवा तू भारी चंद करून सांगला देवा आणि लक्षण्या तू वरे आणि लक्षणाला अम्मा प्रिया किनी वरे भारी चंद करून सांगला तुम्ही. ओके. आणि पौर्णिमा शेणई आणि मधुप्रिया शेणई तुम्ही दोघांना ऐकून सांगला आणि पूनम किनी कल्पनाराव माताजी आणि सुजाता प्रभू माताजी तुम्ही वरे भारी चंद करून सांगला माताजी. ॲज युजल तुम्ही पुराज आणि भारी चंद करून सांगता ती कधी मिस्टेक नाशिक आणि मधुमती शनी माताजी शोभा किनी माताजी तुम्ही अंतू एक्सपर्ट असती. थँक्यू सो मच. लास्ट 2-3 वीक मा केवचे दायनी तांची खातीर सॉरी जाल्यार तुम्ही पुराजण चंद करून पती पटी एकादशी सांगिल असतं ताचे खातीर अनंत अनंत धन्यवाद. देव अशी चलो म्हणून हांव कृष्णाले मागता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे बोल. भारी चंद कोण तुमगेले टीमान केन्ना एज युजल म्हणल्यार म्हणजे भारी चंद कोण म्हणला अशी तुम्ही केन्ना तुमगे टीम घेऊन येवका आमकां एक उत्साह मेळटा ताजेन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आत्मकारे नवा अध्याय वचामी राजविद्या राजगुह्य योग या वारीजा कामत माताजी तांगेल टीम नाव आपयता 1 to 7 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, 8 to 14 पूनम कामत माताजी, 15 to 21 विजया वेशणे माताजी, 22 to 25 विशाखा प्रभु माताजी, 26 to 29 भक्तिन काव्या प्रभु, 30 to 34 दीपिका बाळेगा माताजी. ओवर टू यू पूर्णिमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अतः नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्य योगः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्.
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निपुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं सवर्षं निगृह्णाम्युत्स जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहुमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते ततं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः।
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् हरे कृष्ण। सांगा माताजी. सांगा माताजी तुंगेलेची श्लोक. यस दीपिका. भजते मामनन्यभाग सदारेव समुक्तैव सम्यक् व्यापसितो भवति धर्मात्मा शश्वसति निगच्छति कौन्तेय प्रतिज्ञानी न भक्त्या प्राणशक्ति पापव्यपाशुत्य एते स्युः पापयोनयः स्त्रियं वैश्या सदा शूद्र तेऽपि स्यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता राजर्षयः सदा अनित्यमसुखं लोकम् एवं प्रख्या भजस्व माम् मना भव भक्तत्तो मद्याजीवं नमस्कुरु मामवैश्यसि युक्तैव अमात्मं मद्मरायणम् तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगो नमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सकळ माताजी भारी लायकोन केदाय मळा म्हणकी चंदकोन मळालस. पूर्णिमा माताजी, पूनम कामत माताजी, विजया वेशणे माताजी, विशाखा प्रभु माताजी, भक्तीन काव्या प्रभु, तशीची दीपिका बाळेगा सगळ्यांनी भारी चंदकोन मळालस. अशी केदना येऊन पार्टिसिपेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करतो. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. पारिजा माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता धांचे अध्याय विभूति योग पंचायत असाची 1 to 6 कनिका भट, 7 to 12 वैष्णवी भट माताजी, 13 to 18 वनिता पै माताजी, 19 to 24 प्रतीक नायक, 25 to 30 सुकन्या नायक माताजी, 31 to 36 सुषमा शणै माताजी आणि 37 to 42 गंगा कोडवा माताजी. ओवर टू यू कनिका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां तु सर्वशः. यो माम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असमूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानं
असमूढ असमोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टे तपोदानं यशो यशः यशो यशः यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। तामद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वनिता पे माता जी। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्णा। श्री भगवान् हन्तते कथयिष्यामि दिव्याय विभूतयः प्राधान्यतः पुरुश्रेष्ठाः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरं सुमन् मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीमहं स्कन्दः सरसास्मि सागर देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चै शवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यै चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः स सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहतस्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतैः छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञाने ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषतो देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम। हरे कृष्ण। मस्त धन्यवाद गंगा कुडवा माताजी. सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. कनिका भट भारी चंद कोण मिळेल असं. कनिका केदना येता अशी केदना येऊ का देवा आणि पार्टिसिपेट करू का. तशीची वैष्णवी भट माताजी, वनिता पै माताजी, प्रतीक नायक तू केदना येऊ का देवा. मस्त खुशी झाली. चेरडू आणायला मस्त खुशी जाता. सुकन्या नायक माताजी, सुषमा शणे माताजी, सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केदना तुम्ही येऊन पार्टिसिपेट करू का विनंती करते. हरे कृष्ण. आता 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग घेऊन येतात सची राजेश्वरीराव माताजी आंटी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कंकणी आयोजन करचे है संपूर्ण भगवत गीता तो पारायण तो आता 11 अध्याय सांगो येता असाची पारायण करू का. आम्ही कासरगोड सुकोनो श्लोक 1 to 4 यज्ञेश कामत, 5 to 8 ज्योतिषणे माताजी, 9 to 12 भारती भक्ता माताजी, 13 to 16 मैत्री राव भक्तिन मैत्री राव, 17 to 20 मेघाराव माताजी, 21 to 24 ज्योतिपै माताजी, 25 to 28 गीता एशणे माताजी, 29 to 32 उषापै माताजी, 33 to 36 ताई हांव सांगता सर. मागीर 37 to 40 मालती कामत माताजी, 41 to 44 गीता शणे माताजी, 45 to 48 प्रतिभा पै माताजी आणि 49 to कड्याचे 55 श्लोक ताई अरुणा कामत माताजी हांनी सांगताची. हरे कृष्णा. यज्ञेश स्टार्ट करना. हरे कृष्ण. हरे ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं मचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं
मम देहे गुडाकेश यच्छान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्ण। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुदिता यदि वा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवाद् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदित्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनात्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपं तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्
नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे कृसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगः समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमम् इच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हरे कृष्ण। तस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायो यमोऽग्निर्वरुणो वरुणः शशाङ्कः प्रजापतित्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः सर्वये नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्णा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः
अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्णार्पणमस्तु. ಆಜಿ ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಚಂದಕೋರ್ನಿಕ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 55 ಶ್ಲೋಕ ಈ ಬಾರಿ ಚಂದಕೋನ್ ಸಂಗ್ಲೆ मस्त मस्त धन्यवाद आणि तशीची हे एक अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणी टीमाक ವೇದಿಕೆಯಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂತಾಂಜಿ. हरे कृष्णा ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त जन आशिल्ली तुमगेली टीम अंतू सकाळी भारी चंद कोण मेळ्ळा सर केन्नाय मेळ्ळ्या म्हणकेची अशी तुमी केन्नाय येवन आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव विनंती करता. आज बाबा मिस केले आमी हरे कृष्ण मंत्र म्हणटा ती स्विमिंग क्लास वता आसा तशी येनी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे आता मुखारोच्या भक्ती योग 12 अध्याय आमच्या इतिहासाची रश्मी भट माताजी आणि तांगेली टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम माताजी. 12 अध्याय सांगू येता सची रमा भट माताजी 1 2 3, शांता भट माताजी 4 and 5, शुभाबाई माताजी 6 and 7, दिव्या शणे माताजी 8 and 9, दिव्या किणी माताजी 10 and 11, ज्योति भंडारकर माताजी 12 and 13, गीता माताजी 14 and 15, दीपा कामत माताजी 16 and 17, हांव सांगता 18 to 20. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी मी सांगेत. हरे कृष्णा. ओम परमात्मने नमः. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोग नाम. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां परिपासते ये चापक्षर अव्यक्तम् ते चाके योगवित्तमा. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो वै मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपितास्ते मे युक्ततमा मता. एतमक्षर निर्देशम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम्. हरे कृष्ण. सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशाधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण. दिव्या शणे माताजी तुम्ही सांगाची.
ऐकत वा? हरे कृष्ण. आज सांग. हरे कृष्ण. मय्येव मन अदत्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी. हरे कृष्ण. गीताल म्हणते रसा संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः मय्य प्रीतर मनोर्बुद्धिर् मद्भक्त समे प्रिया यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते च य हर्षमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रिया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनप्येक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः यो ये तु धर्मामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आज संगीत पुराजन माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. तशीच भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आमका दिलेल्या अवकाशाक मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रश्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. सना चॅप्टर घेतला मस्त जण तुम्ही पार्टिसिपेट केला. खुशी झाली पळोवन. थोडे श्लोक जाल्यार मस्त जणांना म्हणले मस्त खुशी झाली. मस्त धन्यवाद माताजी. अशी येऊन केन्ना सपोर्ट करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 13 चॅप्टर फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. भारती पै माताजींचं ऑलरेडी सांगितले असं. हाय 6 एप्रिल शनिवार 7:30 का सेशन असं पॉवर ऑफ टाइम टॉपिक स्पीकर असाची हरग्रेस मथुरा माताजी सगळ्यांनी आता अटेंड करता. मथुरा माताजी सगळे मथुरा माताजी भारी लायक करून आमकां सांगताची सगळ्यांनी जॉईन जावक म्हणून विनंती करता. तशीच भागवत प्रवाह सेशन आता 4 असं सगळ्यांक काय गोत सर. क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतमाचे स्टोरीज फिलॉसॉफी अँड विजडम हे सगळे आमकां ज्ञान मेळटा. हातू पर सोमार 8 तारीख कॅन्टो 2 चॅप्टर 2 8:30 गंटक सगळ्यांनी जॉईन करता. टॉपिक असं द योगा ऑफ मेडिटेशन. स्पीकर असाची हिस ग्रेस बलराम किंकर प्रभूजी.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಭಜನ್ ಸಂಧ್ಯಾ 11th ಏಪ್ರಿಲ್ ಗುರುವಾರ 8:30 ಗಂಟೆಕ. हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशल पुरा स्लॉट फुल झालेलं सर. सगळ्यांनी ऐकूच्या योगा म्हणून ऐकूच्या जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच आयताराचे सगळ्यांक तसले म्हणजे 6:30 गंटॅक जपा सेशन आसा चॅन्टिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड टुगेदर. कोणाक ते चॅन्टिंग आपश पुढे 10 of Pentacles वाजूचे असता. कोणाक इंटरेस्ट आसा त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजी हांका नाव दिवक म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग आसा तांतूय कोणा पार्टिसिपेट करता श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी का तुम्ही नाव दिवका. तशी बालोत्सव क्लास आसा 4 आसा. सखीचरण माताजी हर दीस सखीचरण माताजी शिकयता आसाची आता 29 शिकयता आसाची सकाळचे 2 येवन ताका जॉईन करता रिक्वेस्ट करता. तशीच एप्रिल 19 ताका कामदा एकादशी आयची म्हणकेची संपूर्ण एकादशी भगवद्गीता पारायण आसा. कोणा नाव दिवका तुम्ही भारती प्रेम माताजी विद्याप्रेम माताजी जॉमेगे लागी नाव दिवेत. अशीच पुरा सेशन आपश पुढे हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग असता कीर्तन असता. सो खंयचे रागार तुम्ही जावक जाल्यार तशें म्हणत एक 5 मिनिट कोणाक म्हणची उमेद आसा की तांणी जयंती नायक माताजी जयंती नायक माताजी हांकां नाव दिवेत. तशीच भागवत पुराण कोंकणी हांणी एक नवेची एक थीम स्टार्ट केला म्हळ्यार मॅरेज ब्युरोचे इस्कॉनाचे एलिजिबल बॉयज अँड गर्ल्स हांकां हांगेल खातीर GST कम्युनिटीचे कोणाक तुमगेले नाव रेजिस्टर करूं सर गुगल फॉर्म्स आमगेले फॉर्म आमगेल्या ग्रुपान तूं आसतले सगळ्यांनी जॉईन ते फॉर्म फिल करून रेजिस्टर करीत. कसले तुमचे डिटेल्स जाय जाल्यार हरग्रेस रिजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका बाबा माताजी हांकां कॉन्टॅक्ट करीत. इतले आयचे अनाउन्समेंट्स. आता ओरडू विद्याप्रेम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪುರಾಜನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಪಠण केलें 1 दकून 12 अध्याय तनक पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आता मी 13 अध्यायाच्या क्षेत्रक क्षेत्रज्ञ विभाग योगा हे सांगू येत आसाची 1 to 7 शिशिर शानबाग 8 to 14 शरदी शानबाग 15 to 21 रश्मि शानबाग 22 to 28 प्रियाकिनी 29 to 35 प्रत्युषा किनी. हरे कृष्णा शिशिर स्टार्ट करें. श्री गुरुभ्यो नमः. हरे कृष्ण. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्
अनहङ्कारमेव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो तपस्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा स्वल्पमज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिर्मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तः सर्वभृक्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपाद्रष्टानुमन्ता च भर्त्रा भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषः पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्
स हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति क्रियमाणात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रिया आणि रश्मी दोघ जण बशा ट्रॅव्हल करता असची गावात असची चरण महाराज पण सोमदेरा पण तुम्ही सांगता असची पुरा फुल एक 13 अध्याय आम्ही चिकेता वेळा ऐकलेली मात्र की बघा पद्मपुराणात की हाफ श्लोकाचे हाफ सांगितले ताका उद्धार जाले म्हणून तुम्ही मध्ये रोडार वत्ता असचे फुल एक अध्याय कितलं जनाक कितलं तई रूख असची पक्षी असची पुरा जण तुम्ही ऐकूतच केला 13 अध्याय कितले जना उद्धार केलं तुम्ही श्रवण करून म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण सांगला 13 अध्याय तुम्ही पुरा जणांना शिशिरा शरदी रश्मी प्रिया आणि प्रत्युषा मस्त मस्त धन्यवाद तुमको दोन्ही फॅमिली का प्रिया फॅमिली का आणि रश्मी फॅमिली का मस्त धन्यवाद. तुम्ही तुमच्या शिरडो माकाशी मुखारी प्रत्येक एकादशी का तुम्ही येऊ का म्हणाव तुम्ही येता मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद देतो. हरे कृष्णा. आता मी 14th अध्यायावरच्या गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 6 शिल्पा हेगडे माताजी 7 to 13 प्रतीक्षा प्रभु 14 to 19 आशा नायक माताजी 20 to 27 मंगला पै. हरे कृष्णा. शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगो नामः. श्रीमद्भगवद्गीता. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रतीक्षा. हरे कृष्णा. ओके कोणी सांगता शिवा 7 to 13 हा सांगू काय सॉरी हा कोणी सांगायचं सांगा मी सॉरी होड ना तुम्ही
सुपर्णा भट्ट माता जी रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणानेत्रानतीतैत्रीन् देहि देहा समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्तिन गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारकथैञ्चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशन प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणार्वर्तन्त वित्थैव योऽवतिष्ठति नैगुते समदुःखसुखस्वस्थः समलुष्णं काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यः तुल्यामित्रारिपक्षयोः सर्वरम्भा परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतैत्यान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण भारी चंदुकोन पुराजनान 14th अध्याय भारी चंदुकोन वच्चेला शिल्पा हेगड़े माताजी प्रतीक्षा प्रभु आज ऐलींची गोत नामाग्या मागेरी ओके तांगेल बदलाक सुपर्णा भट माताजीन सांगल्या मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्णा भट माताजी आशा नाईक माताजी मंगलापै माताजी राजन भारी चंदुकोन पठण केलं भगत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमक मस्त धन्यवाद दिता अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगे सेव करका म्हणी म्हणून येता हरे कृष्ण सो आता मी 15 अध्यायावरच्या पुरुषोत्तम योगा या टीम घेऊन येते सची माया मल्ल्या माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा 15 अध्याय पठन करो कहते हैं सत्य पुरुषोत्तम योगा पठन करो कहते हैं सत्य 1 to 5 सदानंद महाले प्रभु जी 6 to 10 संचिता पै 11 to 15 शोभा हेगड़े माता जी 16 to 20 नाव संकेसा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न तमेव यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रससता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् हरिः ओम् यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वश्ययात् श्रोत्रं चक्षु सर्पश नमः चरसन् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्तं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मन्यवस्थितम् हरि ओम हरे कृष्ण माताजी यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा
पुष्टामि चौषधिः सर्वा सोमौ भूतार्वसत्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्णो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वैद्ये च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्येत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभक्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमचितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सदानंद सर्वजणांना भारीचंद कोण सांगितलं सर? सदानंद महाले प्रभूजी आणि शोभा हेगडे माताजी भारीचंद कोण सांगला. संचिता पाई फर्स्ट टाइम जॉईन झाला. भारीचंद कोण सांगल्या मत अशीची सर्व एकादशी योग्य न पठण करता म्हणून तो विचार घेता आणि काही आमका अवकाश दिले एक भगवत पुराण कोंकणीक अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मायामल्य माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। प्रति एकादशी तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन येताची सो मस्त मस्त धन्यवाद। मस्त धन्यवाद शोभा हेगडे माताजी तुम्ही आज जॉईन जाल्लींची। सो माया माताजीने रिक्वेस्ट केला सो तुमका अवकाश मेळ्ळा आजूबाजूच्या मस्त धन्यवाद मायामल्य माताजी। अशी प्रति एकादशी तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन येवका म्हणून येता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमच्या पुरा जन टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद देता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी 16 अध्यायाच्या दैवासुर संपद विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 6 स्फूर्तिपै माताजी, 7 to 12 दीपा भट माताजी, 13 to 18 भव्यापै माताजी, 19 to 24 देवकी कामत। हरे कृष्ण। स्फूर्तिपै माताजी तुम्ही सुरू करूया। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
प्रकृतिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकीम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्यं नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामम आश्रित दुष्पूरं दम्भमानम अदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः निहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपमे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजन भारी चंद संगला स्फूर्तिपै माताजी, दीपाभट माताजी, भव्यापै माताजी, देवकी माताजी 4 जण एकदम परफेक्ट फटाफट 16 चॅप्टर जल्ले खुशी झालं ऐकून. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका पुराजनाकी. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगेला सेवकर का मंडी म्हणून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमच्या 4 जणांका मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी आता 17 अध्यायाच्या शुद्रात्रय विभाग योग राजेश महाले हांगे टीमा. हरे कृष्ण प्रभुजी. 1 to 5 राजेश महाले प्रभुजी सांगता सची. 6 to 10 स्वाति महाले माताजी. 11 to 15 दीपा महाले माताजी. 16 to 19 श्रीदेवी महाले माताजी. 20 to 24 विनीताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्ण. अथ 17 अध्यायः
श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यञ्जते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्चत्र स एव सः यञ्जते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणश्चान्ये यञ्जते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपतस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुष्यत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यासिद्ध्वा स्थिरारद्याः आहार सात्विका प्रियाः। कट्वमल्लवणात्तुष्ण तीक्ष्णरोक्षविहादिहीनः आहार राजस्य श्रेष्ठा दुःखशोकामय प्रदाः। यातयाममं गतसरं पूतिपर्यशितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीदेवी महानमाता जी। हरे कृष्ण। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशित्तिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्
त्रिविधं नरेः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्यधारत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्दित्यतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीर्यं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाय हुतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धार्थय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मस्त सॉरी राजेश माले प्रभुजी ऍक्च्युली हांव 24 ताका 24 श्लोक हांव म्हणून तशी तितले तुमकां हांव हें केलें सेंड केलेले 28 श्लोक म्हणून म्हाका मनांतू येयना सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी राजेश माले प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमगे टिमानाचे भारी चंद करून वाचिला तशेंच प्रति एकादशी योगा पुण्यम घेवन घेता मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता मी 18 अध्यायाच्या कडेच अध्याय मोक्ष संन्यास योगा हे सांगू येतसची 1 to 6 कलावती माताजी 7 to 12 आरती प्रभु माताजी 13 to 18 सुपर्णा भट्ट माताजी 19 to 24 सुमिता भट्ट माताजी 25 to 30 सुजाता कामत माताजी 31 to 36 संध्या ईश्वर माताजी 37 to 42 भारती प्रभु माताजी 43 to 48 गीता नायक माताजी 49 to 54 अन्नपूर्णा वाई माताजी 55 to 60 श्यामला भट्ट माताजी 61 to 66 दिव्या कामत माताजी 67 to 72 प्रज्ञा वागले माताजी 73 to 78 शांति शानबाग माताजी। हरे कृष्णा। कलावती माताजी तुम्हें शुरू कराची। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः।
अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन काम्य श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणैश्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्
कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितमरागद्वेष तत्कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हौवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्बुद्धं धृते गुणतस्त्र जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नभयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतं न तदस्ति प्रतिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं
क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शौर्यं तेजो धृतिद्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणुम् यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वा कायमानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां प्रदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातम् गुह्यता गुह्यतरं मया विमृशये तदा शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यता मम भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति
ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मन् भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्करु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य असंशय न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिने प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमां धर्म्यं संवादं माव्ययो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यमिति मे मति श्रद्धावानस्तु यश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽस्ति मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाङ्क्षेण चेतसा कच्चिद् अज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्ते धनञ्जयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्ययाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवाने तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं पृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजं पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल. पुराजन भारी चंदुकोनु 18 चैप्टर चंदुकोन वजिले कलावती उदानी माताजी, आरती प्रभु माताजी, सुपर्णा भट्ट माताजी, सुमिता भट्ट माताजी, सुजाता कामत माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, भारती प्रभु माताजी,
गीता नायक माताजी, अन्नपूर्णा माताजी, श्यामला भट माताजी, दिव्या कामत माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, शांती शानबाग माताजी. पूरा जनन भारी चंदकोन 18 चॅप्टर चंदकोन वजिले आम पुराजनाक श्रवण करचे तुम मौका दित तुम्ही पुराजनन मस्त मस्त धन्यवाद तुमको पुराजनाक श्रवण केलेला 18 चॅप्टर भगत पुराण कोकणी तर्फे पूरा मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. सो आमगे लायची आय थिंक इंडिया एक्झॅक्ट 9:30 जल्ले 9:30 वाकाजी एंड जल्ले 18 चॅप्टर करे जर हमेशा चेडवत तसले 10 घंटे नजत तसले आज 9:30 वाके एंड जल्ला खुशी जल्ला. आता थोडा अनाउन्समेंट करता असा ऑलरेडी केला भारतीपै माताजीन आणि माया माताजीन चला वापस सांगता असा कसं म्हळ्यार वापस सांगल्यार तुमका तुम्ही जॉईन जायाची म्हण तशी असो पर 6 एप्रिल शनिवार पवर ऑफ टाइम हे टॉपिक चलता आता 5 येताची एकदम सीनियर मोस्ट आमगे स्पीकर असाची हिज ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी आणि हरग्रेज माताजी आणि येताची आणि भारी लायक येताची सीनियर हानी असाची आणि पुराजनानी जॉईन जोका म्हणून मुन घेता. तशीच आता भगवत प्रवाह चलता असा सोमारा बुधवार आणि शुक्रारा हे टॉपिक भागवत मावैर चलता असा पुराजना तुम्ही येवका म्हणून मुन घेता. हे टॉपिक असा तुम्हारा सोमारा चॅप्टर दोन्ही चॅप्टर स्टार्ट जाला सो 8:30 इंडिया टाइम द योगा ऑफ मेडिटेशन हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी हानी येतसचे टॉपिक आका तुम्ही पुराजनन भाग घेवका म्हणून मुन घेता हवा अंतू. तशीच आयतारा सकाळी जपा सेशन असा सो तांतू दा नामपरा सांगताची कोणा सांगता की तांनी शिल्पा हेगडे माताची नाव दिवी येता तशी सॉल्ड राउंड करताची तुमका कितले राउंड करका की तितले 1 2 कितले तुम्ही करू येता जॉईन जायाची आणि तुमगेल्या टायमार तुम्ही जॉईन जावी येता. हे सकाळी 9:30 स्टार्ट जाता इंडिया टायमाचे. तशेंच 9:30 वाका बालसो क्लास आसा सखीचरण माताजी घेता असाची सो आता कोणती स्तुती चलता असा सांचेरुडो वांक सो तुमगेल घरकडे तुमगेल नेबर तुमगे रिलेटिव्ह आता तुम्ही वेकेशन चलता असा सो तुम्ही हाका जॉईन जोका म्हणून हांव तुमगेल्या पुरा निमून घेता. तशें नेक्स्ट आनी 19 एप्रिलाक कामता एकादशी आसा तशें अशींची पुराजनान भाग घेवका म्हणून हांव तुमगेल्या निमून घेता. मागीर तशींची हरे कृष्ण महामंत्र बिफोर सेशना फुडें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सांगू आसा 5 मिनिट सो कोणा सांगता की तांणी जयंती नायक माताजी तांकां नाव दिवका म्हण निमून घेता आसा. तशेंच आता भगवत पुराण तांणी एक नवे हे स्टार्ट केला कसं मॅच मेकिंग कसं मॅरेज ब्युरो तो इस्कॉन डिवोटीसांक आणि आमकां जीएसबी कम्युनिटीक कोणाक इंटरेस्ट आस की तुमगेले दुवेले या पुताले कोणाले तुमच्या तांगेले वेबसायट आसा तातूंत तुम्ही फॉर्म फिलअप करूं येता सो तुमकां पक्कने रेजिस्टर करूं येता तातूंत रेजिस्टर करका तुम्ही पुराजनान तातूंत रेजिस्टर करका. तशेंच तुमकां कसले मुखारचे आनी तुमकां कसले ताजे विशय कळका म्हण जाल्यार तुम्ही हांकां राधिका भाव माताजीक आणि ब्रजगोपी माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता सो ताजी डिटेल आसा तुम्ही पुराजनान हाजी एक हे लाभ घेवका म्हण हांव निमून घेता. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा सखीचरण माताजी. हरे कृष्णा. हरे धन्यवाद. कृष्णा. प्रणाम माताजी. सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. ऑलरेडी आमगेले अँकर्स सांगिल्लें आसा विद्या माताजी भारती माताजी माया माताजी तांणी चॅप्टर जाली कुडले अनाउन्समेंट्स कोरनु जानी प्रति चॅप्टर जातर तुमकां सगळ्यांके धन्यवाद सांगता आसाची सो मस्त धन्यवाद तुमगेल रिलेटिव्जांक तुमगेल फॅमिलीक पुरो तुम्ही एनकरेज कोरनु अंत भाग्य तशी करता आसाची आनीकय तुम्ही तांकां तुमगेल्या रिलेटिव्जांक फ्रेंड्सांक कोंकणी स्पीकिंग फ्रेंड्सांक सगळ्यांके एनकरेज करायची आमचे जॉईन जावच्याक. तशीच नेक्स्ट एकादशी आसता 19 एप्रिल 19 ताजे पयस फुडें 17 तारीख रामनवमी आसा. रामनवमी रामचंद्र देवान आविर्भाव जाला दिवसून सो तुम सगळ्यांके एडवान्स रामनवमी विश आसा सांगताची आणि भारती माताजी विद्या माताजी आणि माया माताजी का धन्यवाद सांगताची आम्ही 2 उत्तरांक राबयता. हरे कृष्णा. सो भागवतम सेशन साके जॉईन जायाची
लायक जावन जत्तास भागवतमाच्या एका स्कंद जाल्ला दोन्ही स्कंदात सूर जाल्ला इतल्याची एका अध्याय जाल्ला दोन्ही अध्याय वतासाची सो तुमक टाइम असल्यारी तुम्ही खंडित जाऊन जॉईन जायाची ऐकाय श्रवण करयाची भागवतमाच्या. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू विद्या माताजी. हरे बोल. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद असे किचन माताजी. सो आम्ही एक एंड करूया आता सेशन. मायका भारती सकिचन माताजी. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.